Tomasi Somo bedi. Basi foi. Kulubali. Ba. Kanti fana. Il fait quoi faut dire là. Tu n'as pas de coup? Ah, j'ai pas de coup. J'ai pas de coup. Je vais ça comme ça. Si tu n'as pas de coup, c'est bon? Ah. Kanti. Merci. O kuma imitan makura ala ka lafiya di ya rabbi note on zo malade aw faru ke gede ya rabbi on islami ñogon de mbela note mangene ala ki kenya ala ka tan makura kenya mo ta ne muna ni ko sita kasine do ko vidi be ga yele mo ta ne to kasine do kana jigi i bomongala la dron iba do yere de oh munela non tenro parce que mura tare mbogo mumuga yele vidi to be ga yele troisième vague oh oui zo ka kasini do nganya mura ko ko vidi mo bere do amek ma micro clé de law ay mais ni kasini do wala jenne ga fika dunga ala ya dunga layele amek micro clé ngono amek ma micro clé na Allahu akbar ukmala ala ka kitini tanga ke amina Allah fiya de anslami nyogonde mbela jelima ukma burama sokmara fe fuli ama takado sigida folo fa worona maliko no fo maliko kan fm bi so pis fm ka grand direct la juma o juma burama na ka jama kado mali wom sembela jelina ka kuna funi nyini ka fara nyogonga ka da an lame baka bela jelima sonja kono ya kono ani karama kono ukma bi juma yi al sami do uke ala ka batu kelen bela jelima ya rabbi ala ka ben klima halsa manyale sexe de be kuma bi wulo masa an sokoma mi fo ajarani lambe baka bela jelen fo tari jalina c'est nga dragani c'est bon hein c'est intéressant et puis how you wanna man gabi de l'hydrome no how you wanna man gabi mana c'est choqué c'est 100% naturel on sont malade 100%. C'est pas 100% naturel. C'est exactement faux. Kanu la même. Moi, Nyama Omar Chefi Mariko, et Amafo, ani Demaya Bella Jele, et Makura Amedo, Gala Lafia di Ama, Yarabi, et Ka Bella Jelenfo, Professor Luna Somadaina, Nafogo Bie Juma et la Roma Dondo, Amedo, Alsa Alaka Botokelo, Ami, Here Alakadi. Ami. Yo? Ouais. Mate? Amivu ajarani kalame ba bevu mama solema na maliko na fo maliko ka ame foli lu bema munu ma laje bololo ka munu kila ka sigana me whatsapp group sanfɛ jono sanfɛ ame foli lu bema kala gele ala ka juma yɛrɛ dama ya rabbi la ka bato minɛ ami ka jamana ka ɲɛma jɔ ami ka tiɲɛ yira na ka labarali ko nɔgɔya ami il faut docteur Cham kila ka nɔgɔya daki ye ya mura ya ala ka nɔgɔya la kana yɛlɛma masi fɛ ala ka jɛgɛnaji furuntuma tobili nɔgɔya tana we voilà n b'a fɔ masiri ye dɔrɔn yɔrɔ jɛgɛnaji tɛ mura nɔgɔya ou bien kamini b'a voilà merci voilà merci c'est-à-dire kamini furunto mais tu connais supulama kana we akai murama ay nyama simani weekend na weekend akai murama sinon ce weekend c'est pas duré hein. Non, weekend koni. Ton petit bon ami. Zou. Quatre petits bons. Ajoute jouer la jette dogara. Et dogara. Ça veut dire que Camille. Hein? Ajoute Adam avec vous. Il t'a que couler nous. Aïe, l'homme courbé. Ah ouais, mais qui a moi j'ai mis le peintre de la soirée. Et puis Camille doit rêver à quoi aller l'autre. Ale kay murama o suko maniyo technique pour ne me suko ko la ngamura fra suko ke suko ko ba suko ko le ça problème d'accord voilà jagna ko che prix de kami jongodi hein jongodi o digi bana tigala so wala masiri masiri de nem nere a bataki dumbe ne ko che prix masiri de nem ne masiri nem ne masiri la ba yere bobo masiri nem ne do la masiri la ba mo zo dema o dumembo masiri kamindi ma ni be fanga fo masiri ngafo masiri aga kamindi ma fondro sinon aller ko ne abandonné en plein vol mais après il récupérer en plein vol en bena la quoi bon c'est compliqué voilà am ko musuka fengo eh o be nganya fo gomonere
a fɔ gɔmɔnɛ gɔmɔnɛ o simbo la ale de b'a ne ni terikɛ kɛlɛ sinon tiɲɛ yɛrɛ la i ka nin sɔgɔmada bɛ mura ye aja gɔmɔnɛ de bɛ ka ne ni terikɛ kɛlɛ kɛ ni masire bila ɲɔgɔn na cogo di non ne ko masire abandonné en plein vol a danna tile kelen ma mais gɔmɔnɛ de bɛ ne wele ka ne wele ko kuma fɔ ko t'a abandonné en plein vol awɔ ko i bɛ ka mɔgɔ min yɛrɛ k'i terikɛ ka a filɛ k'i janfa nin k'i to sanfɛ non mɔgɔ to y'i jigin ni position dɔw la ni masire mun tugura masiko nin kelen na a ma nɔgɔn ni avion tun tɛ jigin dɛ avion jumɛn i tun bɛ vol min na kɛ e tun bɛ vol min na ne masire kun to de kɔ ne tɛ sɛgɛn a vol la avion kérosène tun bɛ ban n'aw ye de a bɔra n kɔ a bɔra e kɔ i ni masire tɛ dangan kelen na bilen dɛ e tɛ nin fana ja ka gɛlɛn da ka ja gɛlɛya mugu dɔ di ma surakaw don u ja ka gɛlɛn da ka ja gɛlɛya mugu dɔ di ma non u ja yɛrɛ de ne bɛ suraka la suraka ja ka gɛlɛn dɛ masire nin ja ka gɛlɛn tari nin tɛ kuma ye ka bɛɛ fo ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na bi an don ka ye fɛn min ye o ye denmisɛn minnu bɛ jɔ fe la jele b'u kan na ko lɔgɔ cita ɲinini fe la lɔgɔ bɛ sɔrɔ fe la o lɔgɔ bɛ sɔrɔ jele lɔgɔ bɛ sɔrɔ fe la ayiwa baasi tɛ kunnafoni di an kan e bɛ hali ni ye lɔgɔ di ninnu ma u tɛ se a kɔrɔ hali ni ka sari ka lɔgɔ d'u ma denmisɛnnin fitininw hali u tɛ jele kɔrɔ n'u bɛ se a kɔrɔ bon dugu tila fɛ 0h 23h i b'u jɔlen fe la jele b'u bolo k'olu bɛ o tari n y'a ye de n t'a da dɔn k'olu bɛ ka lɔgɔ cita ɲini nin ko in bɛ sen na a mɛnna dɔɔnin koyi e bɛ ka mun fɔ 23h waati n'i y'u ye ni jele b'u kan na n'i y'u ɲininka u b'a f'i ye k'u ye tile bɛɛ kɛ k'u ma lɔgɔ cita sɔrɔ k'i ka dumuni sɔngɔ d'u ma bon o dugusɛjɛ dɛ t'u sɔrɔ ye 13h u b'a k'u ma lɔgɔ cita sɔrɔ olu tɛ cita sɔrɔ ayi ne tari u bɛ yɔrɔ min na lɔgɔ jele in ye sugu wɛrɛ de ye o jɔn b'a ka lɔgɔ d'e ma e k'o ci fe la awɔ kɔni lɔgɔ ci yɔrɔ yɛrɛ ye fe objectif yɛrɛ ye jumɛn ye voilà bon lakanabaaw de kan ka nin ko ɲɛɲini n'o tɛ denmisɛnnin min jele su fɛ attention don dɛ bon farati yɛrɛ b'a la farati dan de don ka tila hali ni o yɛrɛ tɛ ka mɔgɔ k'i lamaga ni ye jamamayɔrɔ la parce que mɔgɔ tɛ sitanɛ wuli kuma dɔn mɔgɔw ka ko ka ca dɔ taalen y'a ta ye denmisɛnnin yɛrɛ bolo k'a kɛ ka dɔ gosi o y'a damana kɔlɔlɔ de jango fe la o la hali b'a ye ni muru bɛ mɔgɔ minnu bolo a bɛ fɔ i ka fɛn dɔw meleke a la pour que mɔgɔ dɔw bɛ yen u dusuw ka teli bɔn fɛn dɔw mana kɛ nin ɲɛ bɛ se ka pan a kunna mais ni an ye nin ye a ka ca quoi n'hali 0h bɛ o don na n jigi dɔ n ye n jɔ gouverneur ka sira o fɛ yen mais u jɔlen don yen gouverneur ka sira siri ka sira fara o fɛ u jɔlen don yen 0h a bɛ wagati bɔ nin fɛn in bɛ sen na a mɛnna koyi a bɛ wagati bɔ ko patron ko an ma baara sɔrɔ k'i tɛ dumuni sɔngɔ di an ka jele fana i kan na n ko e bɛ mun kɛ nin na k'olu ye lɔgɔ cila de bon u yɛrɛ jɔ cogoni i bɛ lɔgɔ yɛrɛ di nin ma n'u tɛ se hali jele yɛrɛ kɔrɔ kuma tɛ ko ka lɔgɔ ci c'est grave o kuma Masi o weleli ka nɔgɔn a weleli kɛ dɛ o weleli bɛ bila mɔgɔ min ma hali an tɛ denmansaw wele nin yɔrɔ la polisiw bɛ min kɛra fuli ye u bɛ min kɛ mɔgɔ lajɔ ni mɔgɔ fiyɛ ni vignette minɛ ni wari minɛ nin bɛ mun de ɲini circulation na e jɔlen ɲɛna jele a b'a bɛ mun bolo de ɲini circulation na sɔrɔ sanni ka dɔ minɛ o ye 22 ans 23 ans o carte d'identité t'o bolo min filɛ e kɔrɔ nin o tɛ hali 18 ans bɔ o bɛ kɛnɛma fe la e ma ɲɛ foyi sɔrɔ o la ko tɛ dɛ ne ko jele yɛrɛ la arme blanche tɛ a bɛ bila olu fɛ a bɛ bila o fɛ nin tɛ ko ye u k'a lajɛ sɛgɛ tun bɛ fɛ ka dɔ d'a kan awɔ Mas ni i ye phénomène min fɔ nin a bɛ sigidaw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a mɛnna a bɛ wagati jan bɔ mɔgɔ caman a bɛ fɛn caman na dɛ a bɛ fɛn caman na wa hali a bɛ kɛ carré kɔnɔnaw fana na sabula ni su kora i b'u ye dibi yɛrɛ la u bɛ na dɔrɔn u bɛ n'u jɔ karisa a tɛ ɲɛ ma a ka nin di yan nɔ ma dumuni kɛ o ma e ma dumuni kɛ e tɛ se ka baara kɛ ne ye lɔgɔ cila de ye n ye lɔgɔ cita ɲini ka dɛsɛ ma sɔrɔ n'i taara Abidjan fɛn dɔ b'olu fɛ ko le microbe oui voilà bon daminɛra tan de denmisɛnnin fitininw k'u to u yɛrɛ ma bandiya la ka gangi former denmisɛnnin fitininw yɛrɛ ma denmisɛnnin fitininw a daminɛra tan de
a dɔw tɛ hali 15 ans bɔ. A tɛ surunya la, olu tɛ 12 ans 13 ans olu. Voilà. Ka taa bi mɔgɔw kan donc a bɛɛ bɛ daminɛ ni cogoya kelen de la ma. Donc mun bɛ fɔ lakanabagaw de bɛ wele. Donc yɔrɔw bɛ yen nɔ denmisɛnninw bɛ taa lakuru yɔrɔ mun na ka mara ɲanama d'u ma. I n'a fɔ ONG bɛ a kama. Yɔrɔ mɔgɔw kɛlen don ka labɛnw sabati fɛn dɔw kama. Donc o b'a to n'i ye ninnu sugu ninnu ye a bɛ se k'u minɛ ni bɔyɔrɔ jɔnjɔn tɛ mun na ko somɔgɔ jɔnjɔn t'a la Bamakɔ yan. A bɛ taga n'a ye olu yɔrɔw la u bɛ se k'a dege métier dɔ la a bɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲanama ye dans les jours à venir. Mais n'i tora jele b'i bolo e bɛ yala la fe la fo a ye nin di yan a ye nin di yan i laban ye mun ye i laban ye sonyɛli de ye i laban ye bandiya de ye i laban ye vagabɔnya de ye donc o tɛ taa mun kɔ depuis a daminɛ sɔgɔm fu ka siri a dan na donc fu bɛ siri a dan na cogo di sɔgɔm centre de rééducation bɛ yen nɔ u bɛ se ka taa ni denmisɛnninw ye yɔrɔ mun na ni somɔgɔ jɔnjɔn tɛ mun na u ka taga n'a ye yen a banna donc olu b'a dege métier la donc don n'a nataw la a bɛ se ka jamana nafa a bɛ sigida nafa a bɛ fɛn dɔ k'a yɛrɛ mais ni a tora nin sira in kan kɔni don n'a nataw la a bɛ kɛ jigilatigɛ jamana yɛrɛ ma sabula a bɛna kɛ bandi a bɛna kɛ vagabond ye donc ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ minnu bɛ lakana sabati communes kɔnɔna la sabula nin bɛ dugumala de kofɔ donc minnu bɛ lakana sabati communes kɔnɔna la u ka wuli k'u jɔ u k'u recenser dɔɔni k'u fara ɲɔgɔn ka taa n'u ye centre de rééducation bon i ɲɛ b'a la u bɛ Carrefour bɛɛ la mais Mbusirafara 7e kɛrɛfɛ u bɛ yen mais ngo ni ko in kɛlɛ daminɛna mendicité de la fɔlɔ a fɔra ko ka denmisɛnninw bɔ circulation na ko u bɛ manjanya de la denmisɛnnin man ɲi yɛrɛ fɔlɔ i ka a ka délinquant yɛrɛ jɔsi ka bɔ yen nɔ denmisɛnnin ni moto denmisɛnnin ni mobili a bɛ fe la u hakili sigilenba tɛ bon i bɛ taa se nin dɔ ma i yɛrɛ hali ni mɔgɔ ma fɛn f'i ɲɛna problème de don a ko ma nɔgɔn donc vraiment yɛrɛ u k'a lajɛ a mɛnna u bɛ ka interpeller mendicité ko la bon hali o mendicité kelen denmisɛnninw de bɛna wolo nin na tantɔ a ma nɔgɔ koyi ni de bɛna ni problème caman ye n'a fɔra ko délinquant bɛ senna dugu kɔnɔna na ko sécurité tɛ yen nɔ ni bɛɛ mana wuli tuguni ka fara kan tiɲɛna bon n bɛ yɔrɔ dɔ fana f'i ye 3e da o fɛ yen non u bɛ waati bɛɛ 3e fɛ yen u bɛ waati bɛɛ i bɛ tila ka ayi denmisɛnnin yɛrɛ tɛ o ka denmisɛnnin ni jele su fɛ la Allahu akbar mais ma fi yɛrɛ problème yɛrɛ ye min ye o est-ce que ni denmisɛnnin bɛ a yɛrɛ ma denmisɛnninya kɔnɔna na mati hali ni a sunɔgɔra k'a daminɛ 14h la ka taa bila 18h la 0h t'a sɔrɔ a ɲɛna denmisɛnnin kɛra cogo cogo hali n'a sunɔgɔra tilegan fɛ 0h tɛ se k'a sɔrɔ a esprit tɛ se k'a permettre min ye normal ye kɔni 0h k'a sɔrɔ a ɲɛna donc si tu vois déjà même que nin bɛ sugu sɔrɔ circulation na 0h 1h a bɛ circulation na jele b'u bolo ale yɛrɛ gansanama tɛ jele mun b'o kɔnɔ ça fait peur bon ne bɛ mun fɔ dɔ ka fɔ bɛɛ ye mais denmisɛnnin an kana somɔgɔ b'u la tigi b'u la k'a fɔ masaw fɛnɛ mɔgɔ fɛnɛ tɛ se ka den wolo tan k'a fili diɲɛ fɛ ten tiɲɛna an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ka gɛlɛn dɛ ka den wolo ten bon ni dɔw an ye mun fɔ n'a sɔrɔ u bɛ mɔgɔ bolo kalan na mais n'u tɛ mɔgɔ bolo kalan na jele de bɛ ninnu kan na ninnu bɛ yala de la dɔrɔn voilà deli la kan u tɛ se jele yɛrɛ kɔrɔ a baden bɛ jele yɛrɛ u tɛ se a kɔrɔ ne m'a fɔ k'u bɛ lɔgɔ sɔrɔ lɔgɔ sɔrɔli tɛ dɔrɔn lɔgɔ in ye wari de ye u bɛ lɔgɔ wari in da u kan na o de don mais problème min ye i b'a dɔn ni denmisɛnnin ninnu bɛ laban tɛ taa kɛ dɔrɔn u bɛ kɛ minfɛn jugutalaw de i b'a kalan a denmisɛnnin caman bɛ yen i b'a sɔrɔ i yɛrɛ b'u ye sufɛla na i b'a sɔrɔ tasumanin b'u bolo mɔgɔw b'u ci u bɛ ka kɔli sama u bɛ su ban kafe feerela ninnu kɔrɔ nin mɛnɛ ka jan nin mɛnɛ ka jan u bɛ to la u bɛ kɛ sigɛriti minɛw ye u bɛ to la u bɛ minfɛn cɛjugu u b'a bɛɛ ta bon olu de bɛna kɛ delinquant belebele ye jamana kɔnɔ minɛcogo tɛ sɔrɔ mɔgɔ min lamɔna bɔlɔ fɛ éducation jumɛn b'o la o tɛ éducation yɛrɛ o t'a dɔn éducation yɛrɛ mara yɛrɛ mun ye a tɛ mara yɛrɛ taabolo dɔn a tɛ taafan dɔn a tɛ juguman dɔn a tɛ voilà ale ta tɔ bɛ kɛ dɔrɔn n bɛ balo cogo di dɔrɔn ka tila ka n damu a banna ale b'o dɔrɔn de ɲɛɲini bon ni hadamaden kɛra ten dɔrɔn i ni mɔgɔ fɛn ninnu de ka kan hali ni ma fɛn tɔgɔ fɔ bon mɛ min f'i ye Bamakɔ fan bɛɛ don dɛ a ma ɲi a bɛɛ Bamakɔ fan bɛɛ de a ma ɲi vraiment ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ Kari ye mun fɔ u bɛ jɔ yɔrɔ mun na lakanaba minnu bɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ minnu bɛ se ka ta jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a ko la mais a ka lajɛ fɛnɛ denmansa fɛnɛ mɔgɔ fɛnɛ man k'i den wolo ta tiɲɛ na k'a fili fiɲɛ fɛ yɔrɔ min mana a ja a ka taa ye tiɲɛ yɛrɛ la a fɛnɛ ka gɛlɛn parce que ni i fɛnɛ y'i miiri e dɔ tan n'a sɔrɔ ko i mansaw fɛnɛ k'i kɛ tan a kun tɛ ɲɛ dɛ u k'a lajɛ tiɲɛ la mɔgɔ kɔni bi mɔgɔ se man di den na i n'a fɔ cogo min na mais ninnu dɔw ta bɛ yen ninnu yɛrɛ de y'u denw bila u démissionnera de an bɛ dugawu de kɛ Ala ka les parents ont démissionné voilà
Bon, faut pas démissionner. Non. Faut que les parents viennent. Centre de rééducation be no ya nunu kamare a caman be Bamakɔ yan sɔgɔm wariw be financer u la fɛn bɛɛ olu kan ka se ka caman be k'u récupérer olu kan ka se ka ne récupérer ponda in yɔrɔ la fa be musuma n'u récupérer minnu kun nana baarakɛdenya la n'u dɛsɛra o bɛɛ la enda Chermont tɛ de a kun filɛ nin i ma dɔn enda Chermont Evre Abdomen na centre caman be a kama centre caman yɛrɛ be a kama donc nin b'olu ka wulikajɔ de hokumu kɔnɔna la an bɛ marabagaw wele o kuma k'u bɛ mairie da la mairie da ani 7e da k'u bɛ nin bɛɛ la k'u bɛ yen bɛɛ de la hali 3e da o dɔw bɛ sunɔgɔ ye 3e da se min bɛ yen dɛ dɔw bɛ sunɔgɔ ye 15 amu sirafara in na ye yani komi e tɛ munumunu su fɛ o n'o tɛ n'i bɛ Bamakɔ munumunu su fɛ i b'u ye fan bɛɛ fɛ e bɛ munumunu ba si an b'an ka kunnafoni ɲini na su a yabali y'an ka taa an b'an ka kunnafoniw ɲini. Kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da kosɛbɛ maa kunnafonilen a ka fisa ni maa kunna sirilen minisiri min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma colonel Abdoulaye Mayiga an bɛ don min na i ko bi ale sugantira n'ale administration territoriale ministre o don a sugantira ni ka kɛ gouvernement o ka kuma lasela ye kosɛbɛ a bɛ fɔ min ma ko porte parole du gouvernement awɔ an y'a ye k'a fɔ kabini Choguel Kokala Mayiga depuis a nana a yɛrɛ de tun bɛ ka a ka kuma lasew fanba k'o kɛ o don mani kuma awɔ a bɛ na télévision na a bɛ kuma mani kuma a bɛ kunnafonidilaw wele a bɛ dɔ fɔ olu ye a kɔrɔmasuru ye min ye hali seliba don maa min ni a kɛra sababu ye awɔ n'a tun bɛna dansiri an ka jamana ɲɛmaa awɔ ale ka ɲɛnamaya la kosɛbɛ o don kofɔlen kama k'i to misiri la dɔrɔn ka t'i sigi ORTM na n'a ka selimafini yɛrɛ ye Choguel a ye o baaraw olu kɛ awɔ ni kuma min bɛ yen a yɛrɛ de tun b'a kɛ kosɛbɛ nka fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye ale nana a décider kabini kunun awɔ k'a fɔ fɛn min ye Abdoulaye Mayiga ye awɔ n'ale administration territoriale ministre ye o don ale kɛra gouvernement ka porte parole kuma lasela voilà on a ajouté colonel Terry c'est un colonel u mɛn'o fɛ u mɛn'a fɛ tabarikala u mɛn'a fɛ Alhaji Isa Kawjim bitɛ le 3 ye o don bi ye le 3 ye don kofɔlen a sera bi ye le 3 ye an ka jɛ ka dugawu kɛ n'o tɛ a fana sɛgɛnna dɛ Kawjim sɛgɛnna a sɛgɛnna o titi dɛmɛ o kuma in na bi ni ne ko k'a sɛgɛnna a bɛ minɛ de koyi n ko Ala deli de don ni ne ko k'a sɛgɛnna sisan k'a fɔ siɲɛ 7 a banna a bɛ taa dɔrɔn c'est fini Ala de la ye ayi a banna o foyi tɛ bɔ nin kɔ bi wele bilalen don a ma kiiri la bi tɛ le 3 ye kosɛbɛ ni kana n'a ɲininka ɲininkali kɛra kiiri o bɛ tigɛ awɔ jalaki min talen don ka a sɛgɛrɛ ko kumajugu bɔra da ka ɲɛsin jamana marabagaw ma kumajugu dɔrɔn tɛ ko kumaw bɔra da minnu bɛ a ka dɔnkilidalamuso in b'a fɔ cogo di minnu bɛ dugu wuli dugu wuli kumaw olu bɔra a da kosɛbɛ a bɛ fɔ fɛn min fana ma ko déstabilisation ka dugu bɔ a cogo la o kuma modèle ka mɔgɔw pousser ka kɛ fanga kan ko o kuma caman o bɔra a da a kɛra sababu ye fɛn min ye a welela procureur Touré fɛ ni ka taa ni a ye Touré kɛlen k'a wele a baara ɲɔgɔn kɔrɔw n'o ye CNT maaw ye olu ye wuli ka jɔ kɛ ko ka a bila a bilala don min na o nisɔndiya o bɛ sen na fɛn min ye somɔgɔw ye olu bɛ ka muguri lettre sera ka bɔ ten Kuluba kana ko Kawjim k'a ka CNT baara ko o banna k'a bɔra conseiller la ka sera ka nisɔndiya ka a yɛlɛma ni ka a kɛ fɛn wɛrɛ ye ka tila k'a fɔ tuguni ko a wele no kiiri la ka bɛn ni bi ye décembre kalo tile 3 o don Ala k'an kunna ja ya rabbi vous en parlez kiiri ka bolo kan oui bon on peut parler
comment on appelle? Avec modération. Voilà, on peut parler de la forme au lieu du fond. De la forme. On peut parler de la forme. Comme à Keratan, Touré a wili ko a accusé l'endo. K'a fɔ a bɛ jamana wuli kuma fɔ min bɛ se ka public jamana déstabiliser ka soulèvement nana. Bon, ce qui est sûr, n'a fɔra ko ni mɔgɔ min y'o kɛ o ɲangitiw kan ka sɔrɔ loi kɔnɔna fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana bɔ a cogo la mɔgɔ bɛ kɛ sababu ye ka na ni trouble ordre public la je pense que sariyaw talen don o kama n'a a accusera ni o de reste à savoir a nɔ b'a la wa a nɔ t'a la wa kiiri yɛrɛ bɛna a ɲangi cogo di o bɛ kiiri de bolo donc sisan a sɛgɛnna o kaw jim sɛgɛnna ni mun ye a sɛgɛnna ni mun ye mun kɛra a la ayi Bamakɔ kura kɛ a sɛgɛnna koyi se ka ma tigɛ dɔɔnin kɛ sɛgɛnna dɛ kuma tɛ nin cɛ nka ne kɔni bolo masa ko bɛ cogo min na sɔgɔm n'i ye kɔrɔlenw ta k'u lajɛ sɔgɔm kiiri tɔw bɛ kɛ cogo min na sɔgɔm ale ka verdict kan ka tomber bi sɔgɔm kiiri bɛ mun jalaki kɛlen don a la sɔgɔm bɔ n'a sɔrɔ a kan ka minɛ ou bien ni jalaki a nɔ don ou bien n'a nɔ tɛ o bɛ dɔn bi donc le fait que o bɛ dɔn bi sɔgɔm a kɛra cogo cogo hali ni a dɔnna n'a yirala k'a fɔ k'a nɔ b'a la bon ne kɔni hakili la o bɛ sɔn ka a gulo sɔgɔm ka ni u ye wagati mun f'a ɲɛna comme ko n'a condamné la n'a kɛra condamné fɛn ye donc u bɛ sɔn k'a gulo n'u b'a fɔ a ma ko sursis k'a kɛ sursis k'a bila a kunna k'a yangale to a kunna voilà donc a bɛ segin a bɛ taa a ka denbaya la Ala k'an kunna diya sabula a ka avocat ye fɛn caman fɔ sɔgɔm musow b'a bolo denw b'a bolo wa sɔgɔm a yɛrɛ jɔyɔrɔ kama parti politique ɲɛmɔgɔ do fana donc a yɛrɛ jɔyɔrɔ kama sɔgɔm o bɛ se k'a permettre i n'a fɔ ninnu faveur ninnu bɛ se ka k'a ye sabula maa mun do maa dogolen fana tɛ jamana in kɔnɔna la maa dogolen tɛ voilà kɔni a sɛgɛnna dɛ Jaginɛ a ma sɛgɛn jɔn kaw ji min sɛgɛnna kaw ji min ye mun kɛ a ma foyi kɛ foyi ma k'a la sɛgɛnna sɛgɛn mun na Jaginɛ ala mɔgɔ ye fɛn k'a la kaw ji min ka bureau a bɛ fɔ min ma ko clim armoire o belebele 2 de tun bɛ yen bureau nin kɔnɔ yen i jɔ sa n ka kuma fɔ o belebele 2 de tun bɛ yen parce que e b'a dɔn o kelen bɛ yɔrɔ hakɛ min suma kelen waa fila o belebele 2 de bɛ yen kelen waa fila a yɛrɛ 2 o belebele 2 de bɛ yen frigo fitinin dɔ sigilen don o falen don nɔnɔ kɛnɛ la kuma ni kuma nɔnɔ kɛnɛ dɔɔnin bɛ k'a kun a b'o min aliment complet aliment complet a tɛ di k'a la dɛ di cogo di di bɛ kɛ nɔnɔ kɛnɛ la e ma di di ni nɔnɔ kɛnɛ ka o tɛ foyi ye o man di kuma ni kuma a b'o min ka sɔn suma a b'a sɔn suma kunnafonidilaw bɛna ɲininkali k'a la a b'o o jaabi a sigilen don ni maa min mago b'a la o bɛ na a bɛ audience accordé o ye sumalen baara b'a kan ni baara jiginna a bɛ don a ka mobili sumalenba in kɔnɔ k'i kunda a ka so kan so sumalenba in k'o b'o kɔnɔ dɔrɔn ka segin ka to o bila wo la ten imagine a sɛgɛnna a ka CNT baara kun bɛnnen don dɔrɔn de ma accorder les audiences a banna e bɛ fɛ ka mun kɛ ala ka ni sababa a sɛgɛnna koyi a kun lafiyara de parce que ɲɛ mun t'a dɔn ko n'o ye kalo ye lolo ye n'o ye kalo ye panga puruti b'o faga o b'i panke f'a ka kalo ça je permets pas c'est notre président ayi dɛ notre président ne ka mɛn ne de ma voilà n bɛ fɛ ka mun f'i ye ayi an ka tɔn ɲɛmɔgɔ de don Brahma accepté Brahma n bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'i ye quoi fɛn dama bɛ olu sitanɛ fanga ka bon quoi fanga b'a la jumɛn na Kaji mun t'a dɔn k'ale ale bɛ se ka kɛ maire yɛrɛ o kɛra député hali n'a y'a sɔrɔ député yɛrɛ tɛ o fanga o fiɲɛ yɛrɛ la Kaji mun kunfɛ fo ka taa kɛ i tɛ i ka fɔta yɛrɛ dɔn bilen i t'i ka kɛta dɔn donc o de bɛ mɔgɔ bi nin dingɛ sugu ninnu kɔnɔ ne tɔgɔ de f'i ye n ko adamaden sabali de ka ɲi n'a fɔra mɔgɔninfin ma ko sabali i bɛ sabali n'a sɛgɛnna sa bamananw bɛ kuma dɔ fɔ kuma bɛɛ dɔn tɛ tana ye mais kuma bɛɛ fɔ ye tana ye Kaji mun y'a bɛɛ fɔ a bɛɛ tɛ fɔ donc an bɛ nin baara to kiri bolo mais a ma sɛgɛn a ma foyi y'a la fɔ koyi mɔgɔ mana kɛ k'i bɛ dɔ fɔ bunahadamaden bɛɛ ma
mɔgɔ si tɛ to ye mɔgɔ ba tɛ to mɔgɔ denni tɛ to Allah dɔ bɛ ma dɔ fɔ ne ma dɛ ne n'a tora kuma la ni studio kelen kɔnɔ ne n bolo kɛra i bolo bila i bolo in tɛ i bolo bila i bolo bila kɛ ne n bolo bila ne bɛ kuma la k'i bolo si o la a b'a k'i bolo bila mais ne bolo bɛ mais bi bolo b'a la kiri bolo jɔlen don ale la a bɛ ban donc ne bɛ dugawu de k'a ye ala k'a hakili ɲuman d'an n'a ma masa e bɛ k'a fɔ k'a sɛgɛnna sinon a ma foyi parce que mɔgɔ min bɛ lafiya dan o y'i ta ye mobili b'i bolo i m'a san e ye kili mun fɔ a b'o kɔrɔ a t'a kuran wari da dɔn carburant bɛ d'i ma i t'o wari da dɔn yɔrɔ min diya i bɛ taa yen i sara bɛ d'i ma miliyɔn de bɛ ta la i fɛ kalo la i m'a min i m'a bɔ mɔgɔ si ma kala ta i ye k'i bila i bɛ yɔrɔ min na hali dabɔra ni mɔgɔ kala taara mɔgɔ ko bila mais e taara k'e bila i nagamasumalen a dɔnniya t'i la a faamu t'i la a kodɔn yɛrɛ t'i la mais ne taara yen nɔ ka dɛsɛ o maakama minnu ala ma mɔgɔ da kunnaja kama sinon ne nin di maa dɔ ma n m'a fɔ n ko i tɛ kuma dɛ mais tiɲɛ na i b'i kɛcogo dɔn i b'i kɛcogo dɔn e tɛ se ka kɛ fɛn na k'a fɔ k'e tɛ kɛ ala fɛ k'e tɛ kira fɛ sa o tɛ se ka kɛ Burama donc e bɛ fanga la non an bɛ kiri ka clémence ɲini quoi la clémence ayi clémence ko t'o la jalaki mun taara ka ɲɛsin a ma a ka jaabi ne jalaki mun taara ka ɲɛsin a ma ni fɛn n'a y'a sɔrɔ ko a nɔ t'a la a ka taa ka so mais n'a nɔ b'a la ani ɲangini mun o ka k'a la an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma k'an bɛɛ sɔn sabali la yarabi Kɔji ma Madi Ɲagate Madi Ɲagate mɔgɔ t'a dɔn a ye mun de fɔ Madi ye mun de fɔ ko kuma ko Kɔji bɛ jɔni bila n da Kɔji jɔni ma don i da dɛ mais c'est mon ami c'est ton ami c'est vrai que c'est l'ami l'autre jour a bɛ bila don min na sɔgɔma a ka avocat Kasim Tapo y'a jira k'a fɔ u y'a ɲininka ko o kuma la ko a bɛna fɔ a ka client ye k'a k'a makun a ko denmisɛnnin tɛ ko mɔgɔkɔrɔba de don donc ko ale ko a tɛ foyi fɔ a ɲɛna donc ko denmisɛnnin tɛ ko mɔgɔkɔrɔba de donc a b'a dɔn a kan ka mun kɛ a b'a dɔn a man ka mun kɛ donc ko wa n'a ye mun fana kɛ ni kiri y'a wele hali sini Tapo de y'a ka avocat ye Tapo de y'a ka avocat ye mais e hali sini ko n'a ye fɛn fɔ ko n'a welela k'a bɛ taa jaabi yɔrɔ mun a welela yɔrɔ e bɔra problème min ya bon mɔgɔ kan ka sira min ɲɛ o de natɔ filɛ nin kuma kun ka nɔgɔ a ma quoi parce que fɔlɔ Tapo ye mun kun ye ministre de la justice Tapo y'o minɛ ka taa n'u ye u bɔra o dugusɛ bɛ a bureau kɛ o mais nin kelen na a ma bureau kɛ a ma bureau kɛ non mais c'est clair ayi kiri bolo dalen don i bɛ mun bureau kɛ ayi mais i bɛ bɔ k'i fɛla fɔ kɛ comme on demande la clémence mais a yɛrɛ bɛ mun fɔ a bɛ fɔ cogo di ko namɛsa n bɛna n ka kuma fɔ ne tɛ siran kuma ɲɛ ne lamɛnba ni ka fɛn fɔ dɔ wɛrɛ tɛ yan mais sisan nɔ an de bɛna munna a ma bɔ ka kuma komi a ko on demande la clémence des juges on demande la clémence des juges. Ayi kana fɔ ko on demande ça n'i ko ko on demande ça c'est au pluriel o ka ca o il faut singulariser. Anw de ko do sa accepter mɔgɔ. Accepter mɔgɔ. Ɔ ale bɛ ka justice ka clémence ɲini. An ko ko justice ka baara kɛ. Accepter mɔgɔ bɛ Kawji min ni Sogɛli ni a tɔgɔ jɔn Imam Umaru Jara u bɔra don min na u tun taara yɔrɔ min na Tapo ye mun minɛ yan o ko dugusɛjɛ o dugusɛjɛ Kawji min ye vidéo kɛ. Awɔ. O ma kɛ. Kawji min coupé de. O kɛra. A ye mun fɔ. mais o kɔfɛ mais nin kelen na fɛ n'i kun bɔra tun bɛ vidéo kɛ mais ne ye kunnafonidila caman ye ne lamɛn sa u y'a bila ɲɛgɛn kɔnɔ mais Zeno u y'a bila yɔrɔ min na a fana muso k'o fana fɔ. En tant que 4e vice-président il va ko n bila la yɔrɔ la tiɲɛna ni yɔrɔ kuma kan so mais problème ye min ye a ko k'a tɛ sira kuma ɲɛ mais a bɔra nin zi an ma kuma kan mɛn o de balila mɔgɔ non parce que il a été conseillé a ye conseillé par qui Kawji bɛ conseillé de il a été conseillé bɛ Kawji min na de Kawji bɛ lamɛnni kɛ de il a été conseillé a bɛ lamɛnni kɛ yan awɔ a bɛ lamɛnni kɛ il a été conseillé n'a tun bɛ lamɛnni kɛ ne b'a dɔn n'a sera yɔrɔ min na n'a tun il a été conseillé parce que problème ye min ye ne tun bolo n k'a kun kan ka kuma parce que ne kunnafonidila caman ye minnu kun bɛ taa fɛ yen ka taa ɲininka olu caman ye ne wuli la n ko an ma taa Kawji ɲininka wa ne baara ɲɔgɔn don ko tiɲɛ na k'u y'a wele ko nɛgɛjuru tɛ ka don nɛgɛjuru donna dɛ
ako ko na chocha akala utaka min fiye o de ko de donc kana mo yanga dala severe comme kajo na chocha akala comme ni kiri mama ah donc il sait que cette fois-ci c'est sérieux. Non mais aïe le truc c'est quoi match il y a quelque chose qu'il faut admettre quoi. Kaudim il a jamais arrêté de parler. Kaudim en fait, il a toujours été catégorique et il n'a jamais peur de rien. Alors, chaque fois que tu demandes le monsieur, il te dit, ouais, il n'est pas moi, je n'ai peur de personne. Hein. Voilà. Moi, je n'ai peur de personne. Mais pourquoi Kaudim n'a jamais été un journaliste? Non. Il est presque devenu un vidéoman. RB, il est sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a bon rapport. Ça, je ne permets pas. C'est quoi ça? Mais le premier hein, t'arrives mais tiens, quand tu ne vas pas qu'on est testé oui, il réussit à l'aise qui coordonne la révision. Dane kana na procès ke yangui procès be ka ke tribunal ay ne procès ne fanga kuma je tugudi mo mba fo kun tesira kuma parce que kuma de fin na bi yere ka kuma fole na bi mine ki siriki damugo mais ko ke te srogne mati yere ma fo kama ko ta mati ma fo ka ma ko fo procès ga ba mais procès bana mati be ka nyine mungo mati kuma lo fo sanko a conseiller radi ori ta bale ba terane la ko parce que ne ko conseiller Kaudim me mo ko conseiller meri il a été conseillé ouais il a été conseillé tiens ni mo ko conseiller tiens o tiki da kuna die ayi o te ouais da kuna die parce que ala c'est ça il a ko Kaudim est-ce que c'est pas mieux il a kata dien kono bon non go ko fa ka ladili ko ladilité ba ka ladilité ibalma ka ladilité mais ladili ko jugo o yere ladili a yere ladili ala ka yere ladili ko ni o yere ladili ko jugo mo ko kramo wa o bebe blani minangono ka jumi a yere ladi maintenant utara mais ba kala ma juna sou c'est pas bon abe minge amay non il a dit que Kaudim nga mati ko arrête de dire que Kaudim est fatigué quoi il n'a rien vu d'abord docteur Gino il s'est à faire pas ay comme ay program dongana on la matoué note et puis akana te ma dangane no te ba jabi de bon ni ko be to na amato kiribulu kiriga ka bara voilà mais kiriabla di kiriabla romina ambe mais kangar fena kada join munu metani nga kangar kada ko katte fi kuma sisa da kana tala kuma jago na journaliste dro iga exige dro kaji mekma ayre ay ne ma son masa kana fogo ni kawji mi kuni insistira do kabe kuma abole ni sanje mo insistira ka insistira ma songa kuma o muna ma kuma parce que jagne continue tora dala dajme ni video mani yere musa dajme na aga dala ayre ka da ni dakata aga virgile ver tagar daraw ni video mani yere kare kono Oma ay interdit au vidéoman na o mais tabla mukmala il a peur de parler non il n'a pas peur non attends ça non pourquoi il s'abstient voilà tu sais pourquoi il s'abstient voilà parce qu'il sait que lui Kaudim devant le micro et devant les vidéomans il va encore parler voilà pour encore une fois de plus et pour encore se mettre dans les problèmes et puis à il est contrôlé il peut pas c'est pourquoi il évite voilà les vidéomans donc après là il y a pas de problème le procès ban ama pourquoi c'est comment faut procès ban ni procès bana allez Kaudim kele mi clara bon maintenant mi fie aka interview follow chacun connaît son chacun aka interview follow nous coordonner et Brahmay comme c'est ton ami après aka match redonner juste après la clément hein y'a quoi non mais quoi mais il t'a quoi Allah akain quoi mas tu ça agata ya bada ga mira na sha akono kuma ga masi dai wali alu baj mange tari non baye moi on est en coupure de bouche. Ah bon, bouche coupée. Ça c'est me donner à masse. Ni tara ni ga projet là de valider. Jagne ni kain projet là ni tito massima. Ala. Juma ala ga projet. C'est non mo. Ibara le ni di massima matka ni da ba so ko mere ina. Kuma nyana o.
ko kuma mɔgɔ min bɛ prix ko n'i ko ma ko paw a bɛ to ka ɲɔ suru su fɛ décembre kalo o jatelen don k'a kɛ i b'a fɔ banajugu ye a bɛ fɔ min ma sida ale kɛlɛli ye décembre kalo kɛrɛnkɛrɛnna ka k'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la décembre kalo tile fɔlɔ a baaraw bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ɲinanta Choguel Kokala Mayiga dɔgɔtɔrɔ a ye o baaraw ni ka o kɔrɔbɔnkari kɔrɔbɔnkarili sen fɛ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye a labɛnnen don banajugu ye a kɛra maa minnu garisɛgɛ ye ni ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta k'u sɛgɛrɛ balo ani u mago bɛ jɔ fɛn wɛrɛ minnu na maninfiya yɛrɛ kɔnɔla la a bɛ se ka kɛ birifini ye jango an bɛ nɛnɛ in na a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw ye ka fara balo kan a ye min d'u ma a valeur bɛ t'i jɔ sefa wari a $30,000 bɔ ɲɔgɔnko la ko k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye waati gɛlɛn o kɔnɔla la a bana bɛ minnu na ala k'a nɔgɔya yarabi ala k'a nɔgɔya yarabi an bɛ taa ɲɛfɛ fɛn min ye an ka fanga ɲɛmaa ye n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga a ye taama kɛ fɛnɛ ni ka taa UMAV la UMAV o tɛ IJA tɔgɔ kura ya UMAV Union Malienne tiɲɛ dɛmɛ sa UMAV o tɛ IJA tɔgɔ kura ya Union Malienne des non-voyants non tɛ yan dɛ non tɛ yen mais a b'a la de malvoyants ou bien ceux qui ne voient pas c'est des non-voyants c'est des non-voyants voilà il y a des malvoyants aussi il y a ça aussi mais comme b'a lamɛn kosɛbɛ voilà dɔ b'an jaabi IMAV kɔrɔ PMU n'o y'an ka premier ministre a ye taama kɛ ni ka taa kuma jamana ɲɛmaa a tɔgɔ la kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ degun min bɛ IMAV maaw kan u y'o jira an ka premier ministre la a degun u barika ka bon fo ka taa fɔ a to ten jango caman bɛ u bɛ kalan kɛ k'a ban u ka baara ko o ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten u y'a jira premier ministre a kɛtɔ k'u jaabi a ko jamana bɛna hakili to u la kosɛbɛ jango ko u bɛ lakɛrɛ min dilan IMAV la ye ko jamana bɛ ni i wasa don o lakɛrɛ o sanni na ka baara kɛ ni o ye an ka ekɔliso bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni IMAV bɛ lakɛrɛ min dilan n'o ma bɔli kɛ u bɛ sɔrɔ ka lakɛrɛ wɛrɛ san ka bɔ kɔfɛ ni ka o fara a kan ko baara ko a bɛna kɛ ten désormais u bɛ min dilan n'o ma bɔli kɛ dɔ bɛ san ka fara a kan kuma o de filɛ nin ye u nisɔndiyalen kɔni u y'a jira premier ministre la gɛlɛya minnu b'u kan k'a ka hakili tɛ u la layidu fana tar'u ye ko ni ala sɔnna ma ko o baara ko o na kɛ ko Union Malienne des Aveugles voilà Union Malienne des Aveugles o de don misali jeunes voilà il y a maître Lassana Konate ale ye jaabili kɛ ka taa se ba ɲumankɛ ma voilà tari ko ka yafa ɲini sinon mas k'i ka yafa IMAV mɔgɔw ka gɛlɛya a ka bon kosɛbɛ sabula i ye lakɛrɛ ko mun yɛrɛ fɔ o lakɛrɛ a bɛ wagati jan bɔ wagati dɔ la u delila ka kuma a lakɛrɛ ko kan parce que u bɛ lakɛrɛw dilan u yɛrɛ ye donc lakɛrɛ ninnu a bɛ kɛ ka sɛbɛnni kɛ tableau la donc maintenant lakɛrɛ ninnu kan ka san anw maliyɛnw yɛrɛ de fɛ walasa ninnu fana bɛ se ka caman sɔrɔ donc wa productivité bɛ se ka bonya cogo min na en même temps u bɛ nafa sɔrɔ u ka baara la n'a fɔra ko u ɲɛ tɛ yeli kɛ donc u bɛ activité fitinin mun kɛ donc a b'u permettre k'u kisi i n'a fɔ gɛrɛbuya ani sɛgɛn sugu dɔ bɛ yen olu ma donc maintenant n'u bɛ ka production kɛ sinon u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ u ka stock baden de b'u bolo lakɛrɛ la a tɛ ka san donc mun b'a to a tɛ ka san parce que lakɛrɛ bɛ bɔ jamana kɔkan ka na an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ bɛ baara kɛ ni kɔkan lakɛrɛw ye mais ninnu ka baara olu bɛ baara kɛ mais a fɛn tɛ écoulé donc maintenant premier ministre ye nin mun fɔ nin ye jigisigi kuma ye ni u sera k'a lawaleya joona yɛrɛ sinon sɛgɛn caman b'u kan degun caman b'u kan mais n'a fɔra u yɛrɛ bɛ activité mun kɛ u yɛrɛ ka effort la k'a fɔ ko o fana tɛ ka san donc a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc premier ministre ka a bɔ a sira fɛ a bɛ ɲɛ kosɛbɛ tabarikala ala ka o kuma ko o sabati ya rabbi kuma tɛ nin ye tari
L'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit. Ni nyama kuku ubeseka udemeni u waleyadi. Alisa alaka waleya chuko manzuma. Amina. Pour que abu fana jigi sigi. Abu jigi tu parce que na fora ki ibi deburi wala saki itanga delili ni fen chama ma ki kani hine do yere la quoi. Ni sira ka doki yere wala sabi se ki la balu. Ma hine do ne yere la. Wala mo hine mana do yere la ma chuko ni bana be. Sema jugun ka bo. Mais ni nyebala yere be ka se ki buluma yele mani yere ni eta yere sira ka ni situation caman be no an ka mɔgɔ minnu maliyɛn den minnu bɛ handicap kɔnɔna na n'u kɛlen don k'u fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara min dɔ kɛ pour que k'u bɔ eta k'a lajɛ u bɛ baara min kɛ ka se k'u ka fɛn cari jamana fan bɛɛ a b'u dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de ka dɔ fara Tari ka kuma kan premier ministre a kɛnɛ ka premier ministre y'a jira k'a fɔ sɔgɔn u bɛ lakɛrɛ mun dilan sɔgɔn u ka a kɔni b'a ɲini u fɛ ni u k'a kɛ qualité ɲuman voilà qualité ɲuman ye donc walasa ni a fana proposera mɔgɔ fɛn fɛn ye sɔgɔn o bɛ se k'a ta direct la donc walasa baara bɛ ɲa awɔ sinon lamɛnbaa caman bɛ yen o kanubaa caman bɛ yen i ma bila an b'o fo kuma tɛ nin ye bon premier ministre ko kuma dɔɔni b'o jɛ parce que problème ye min ye n'ale bɛ fɛ k'u dɛmɛ a ɲɛtan fila ma minɛn minnu bɛ yen n'u bɛ se ka lakɛrɛ kɛ qualité ɲuman ye ale k'o ɲini k'o d'u ma donc n'u y'o minɛnw sɔrɔ ka baara kɛ n'o ye ni qualité sɔrɔla a kana da o dɔrɔn ma mais école publique minnu bɛ yen ani état de bɛ subvention di école privée ma u ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ dɔrɔn ka fɛn dɔw tɛmɛ sɛbɛn dɔw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to lakɛrɛ ninnu bɛ taa école la a banna a y'o de fɔ voilà baara bɛna k'o de ye ni baara bɛ k'o ye parce que kuma kana na fɔ k'a bila ten mais pour que lakɛrɛ ka qualité ne bolo o solution bɛ état bolo ka se k'o matériel ɲini k'o d'u ma pour que a ka se ka qualité ɲɛnama ye ala k'an kunna ja fɛn min ye far an ka wuli a ɲɛmaaba Modibo Sidibe a ka tɔndenw u k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko Modibo Sidibe a bɛ ni jama bɛna taa kuma bɛna kɛ min o de ye Falajɛ Falajɛ kapu o kɔfɛ terrain belebele min bɛ yen a bɛ kɛ o sanfɛ jamana bɛ taabolo min na kuma bɛna taa kɛ o kan Modibo Sidibe ani jama ka kuma sini nɛgɛ kanɲɛ 16 don Falajɛ kapu o terrain kan Jaginɛ nous avons représenté la radio voilà rencontre citoyenne voilà i bɛ taa mais n'i bɛ taa i bɛ bonbonsi di ne bonbonsi tɛ di ne taa kan kɔni o kɔni tɛ kɛ c'est un ordre non a tɛ di o kama c'est un ordre Jaginɛ Lamungala bɛ y'a bolo est à discuter sans murmure o ye kati ye dɛ o ye kati ye i y'a filɛ nin ye kuma bɛ bon Lamungala b'a bolo a bonsi kama kara ta ne dun ne ko y'a di bugulala de o Sangarebugukaw fɛ yen ko fɛn min ye musolaka dɔ ye a y'a jɛnɛmini a ka baarakɛla o ɲɛ kan ko mun kɛra o kɛra sababu ye k'ale yɛrɛ muluku ka tila ka fa don a la k'a muluku ka tila ka fa don a la ɲininkali de bɛ yen o nin ye patron ni min ye a tɔgɔ hali ni a ma fɔ a fɔra ko RD R Rugia Ramata Abana Tari Abada ouais Araki Aramatullah o bɛ taa arayo jɔn Aramata ni Rugia bon den min b'a la o ye Jara ye Ramata Jara n'i ye ko Jalo Jakite ni bɛ kuma la kana na Aïssa non Aïssa Jalo Jakite Jalo o bɛɛ b'a la dɛ ni mɔgɔ kuma la jamtene b'a la dɛ jamtene o bɛɛ b'a la Sari kala de la ay bɛ jamtene fo a fɔra ko den mara ko Jara ka taa de a fɔlen don ko RD an b'a kɛ Jara ye Rugia Jara ni ale ye a ma fɔ ko RD de Rugia ma f'i ye Jara ma f'i ye an ka yɔrɔ la tile ɲɔgɔn bolo sa Rugia ma f'i ye Jara ma f'i ye a fɔra ko RD di ne de bɛ ka kunnafoni di wa e de bɛ ka di ayi ma si e fana ye RD de fɔ ma se o kɛ Rugia Jara ye ne de bɛ ka di wa e de bɛ ka di sira bɛ ka R mun fɔ Roseline bɛ yen Rosali bɛ yen olu ye tubabu tɔgɔw ye Aramata Jara Arajan a bɛ se ka k'o bɛɛ
aramata i b'a ye k'a fɔ a ka baarakɛla a ye baarakɛla in tɔɔrɔ fo ka taa fɔ a to ten kuma ni kuma a bɛ baarakɛla wele a bɛ pɛrɛ a kunna n'a pɛrɛla a kunna ni o ma bɔ kuma dɔ la a bɛ se ka baarakɛla jɔlen na ye dɔrɔn ka a jɛrɛmini a ɲɛ kan a b'o o caman de kɛ nin don kofɔlen kama a bɔra dugu kɔnɔ ni ka na sɔrɔ baarakɛla a bɛ ka yɔrɔ ka a fura a ko a ma ko yɔrɔ fura in bila de i ka fininɔgɔw bɔ k'u ko baarakɛla ko a ma awɔ ko n bɛ tila sisan n bɛ u labɔ ni k'u ko a ko ayi o tɛ o bila furannan bila joona furannan bila o y'a sɔrɔ a y'a jɛnɛmini baarakɛla ɲɛ kan a y'a jɛnɛmini a ɲɛ kan baarakɛla bɛ i tigɛ maga a ɲɛ la waati min na a tilala ka a jɛnɛmini tigɛ dɔ in fana kan o y'i ta kɛ kasi ye ni ka fininɔgɔw labɔ k'o ko musolaka in yɛrɛ a donna ni ka taa da a ye su tɔ bɛɛ kɛ a bɛ so kɔnɔ dugu bɛ jɛ waati min na kɛra sababa ye a ye téléphone ta k'a yɛrɛ dɔgɔnin wele k'o ka na o nana o magara la k'a b'a lawuli o y'a sɔrɔ a fan bɛ muluku la a fan bɛ muluku b'a fɔ cogo di k'a paralyser o tɛ yan voilà k'a fan bɛ muluku u bɛ bali min na yɔrɔ min na ja hakili yɛrɛ o fana y'a bila o kɛlen a dɔgɔmuso o gɛrɛla baarakɛla la ka baarakɛla ɲininka ko mun de kɛra baarakɛla ko ayi ko foyi ma kɛ ko ale kɔni ma fɛn k'a la ko ale yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ d'u ma k'u ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la joona ko kori fɛn dɔ tɛ e la fɛn min bɛ se k'a to ni a mulukulen filɛ tan nɔ ko kori a jɛnɛminɛ ɲɛ kan fura dɔ t'e la ni e kelen tɛ ka dabali jugu ta ni ka a sɛgɛrɛ baarakɛla ye jaabi min di o la o jaabi de ma bɛn muso somɔgɔw ma baarakɛla ko ni o fɛn tun bɛ ale bolo ko bi tun tɛ patron in sɔrɔ ye dɛ a ye jɛnɛminɛ hakɛya min kɛ ale ɲɛ kan ni fɛn tun b'ale bolo fɛn min ni o tun bɛ se k'ale ta sara ko bi tun t'a sɔrɔ ye dɛ o ko nin kuma in cɛ ka jugu fo ka taa fɔ a to ten ko sigana bɛ kuma in na baarakɛla ko k'a minɛ sa ka taa n'a ye kiiri bunakun kan ka a ɲininka kosɛbɛ n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a nɔ bɛ nin ko la kunnafoni filɛ nin a kɛra Sangarebugu musaw n'aw ka yɔrɔ ma jan bɛɛ komi mas baarakɛlaw sɔgɔma n'u ka patɔrɔnw cɛ sɔgɔma a gɛlɛya tɛ fɔ ka ban sɔgɔma caman bɛ yen nɔ olu yɛrɛ tɛ baarakɛla jate ni ma ye sɔgɔma et puis mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ sɔgɔma malgré que silamɛya bɛ diinɛ nana sɔgɔma kɔrɔlen dɔw bɛ yen maa dɔw m'a bila hali sini donc ni i tɛ mɔgɔ mun sugu dɔn sɔgɔma ka girin ka i bolo fa la a maɲi a maɲi bɛɛ tɛ bugɔ et puis bɛɛ tɛ ka jɔ mɔgɔ ye fana ka jɔ a la o maɲi voilà donc mɔgɔ k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ sinon baarakɛlaw n'u ka patron cɛ donc hali Bamakɔ yan nɔ i b'a sɔrɔ 8 mars ni fɛn ninnu bɛ fêter ko musow ka don i b'a sɔrɔ i bɛ taa musow yɛrɛ b'u ban baara ma mais i b'a sɔrɔ u ka baarakɛla ye muso ye o bɛ tobili ni fɛn sugu bɛɛ la donc u tɛ hɛrɛ yɛrɛ da o kan donc i b'a fɔ ko o tɛ musow fɛ k'a sɔrɔ olu o baarakɛla ninnu 8 mars dabɔra olu yɛrɛ de kama voilà 8 mars dabɔra olu yɛrɛ de kama walasa olu indépendance dɔw bɛ yen yɛrɛta dɔw bɛ yen olu bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na lafiyada dɔw bɛ yen u bɛ se ka d'u ma cogo min na mais o si tɛ ta ba la ka da i n'a fɔ mɔgɔw ka maracogo jugu kan baarakɛlaw la donc a wagati sera sa sɔgɔma mɔgɔw ka segin kɔfɛ ka baarakɛlaw k'u jate mɔgɔw ye fana Ala k'an kunna diya amin tari nin ye muso yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn na dɛ Mati nin tɛ ko in kɛ ko fɔlɔ ye Bamakɔ nin bugɔliya wali ka ta ka ɲɛsin bɔnnu ma a kuma fɔra hali kɔsa in na réseau sanfɛ Facebook sanfɛ u ye appel caman lancé o b'a sɔrɔ dɔ fana ye dossier ne ta a ka bɔnni kama k'i yɛrɛ d'o ma o ci ma si vidéo la awɔ musow bɛ tasuma bɔ ni min ye gabugu la ko i yɛrɛ d'o ma dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ de nana muso minɛ ma se ka dɛsɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ min e yɛrɛ dun ta bɛ yen hali n'i ma farati k'a jɛnamini o tulo kɔrɔ o ye problème ye ne bɛ min fɔ ne taara yɛrɛ bɛ n'i y'a bila ne taara yɛrɛ ma masi ne b'i ta ne bɛ n ka wari de bɔ k'a don i la n'i ye ka don da min fɛ n'i ma don da fɛ i ka minɛn tɛ ka taa jagoya tɛ o ne filɛ nin tellement que ne bɛ siran bɔnni ye ne bɛ n den ka école sara a ka tile école la fo ni jigin heure parce que je me dis aussi bɔnni dɔw bɛ yen u ni patron cɛla problème ye o de ils prennent pas soin des enfants bɛɛ b'a dɔn bɛɛ b'o dɔn i b'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ palon na kɛnɛma bɔnni yɛrɛ bɛ so kɔnɔ a bɛ téléphone kunna a bɛ radio lamɛn la donc fɛn dɔw bɛ yen nɔ
ni yɛrɛ ye denmansa ye a ka gɛlɛn karisa n ka baara ye nin n'i t'a kɛ a bila i ka taa. An ka taa dɛ. Tiɲɛ don baramuso ye sogo kɛnɛ feere daminɛ misi sogo kɛnɛ sogo sanuman min. Ne ye pisɛ fɛn min ye ka segin ka na Janginɛ ka kuma ka a di i ma fɛn min ye Rokia bon i balimamuso a n'a ka baarakɛla cɛ RD de don ne balimamuso tɛ nin bon n bɛ mun fɔ dɔrɔn k'Ala deli Ala ka sabali d'an ma baarakɛlaw n'u ka patron cɛ a ko ka ca bɛɛ bɛ dɔ kɛla dɔ la bi tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn mais nin fɛnɛ ni mun ka ca kosɛbɛ patron bɛ mun kɛ baarakɛdenw na an ka o de ka ca tiɲɛ yɛrɛ la o de ka ca parce que n'an bɛ kuma baarakɛlaw bɛ dɔ kɛ voilà parce que mun tɛ k'i ta la kɛrɛnkɛrɛnnenya bi na tiɲɛ yɛrɛ la an ka kuma fɔ a solo la i bɛ se ka bi denmansa mun den bugɔ a sigilen ɲɛna k'a tɛ kuma o ka dɔgɔ dɛ surtout mɔgɔ voilà surtout dunan yɛrɛ k'a fɔ k'e bɛ se ka mɔgɔw den bugɔ ten bon a kuma ka gɛlɛn mais n'a fɔra ko dɔ den de bɛ yen kuma bɛɛ voilà baarakɛden tɛ jɔnya ye parce que i b'a sɔrɔ e yɛrɛ mun bɛ baarakɛden bugɔ e yɛrɛ ye dɔ ka baarakɛla de ye i fɛnɛ b'i kun siɲɛ dɔ ye donc o tigi tɛ bugɔli mun d'e kan ko e bɛ dɔ b'i bolo baara la e ka t'o bugɔli d'o kan fo ka t'e mulugu n'i ye hakɛ mɛlɛ a taara berekɛnɛ ɲini de la bon u kɔni ye baarakɛden voilà u ye baarakɛden minɛ ka taa kiri la u ka hakɛ de an tɛ se k'u balo la sinon a y'a bugɔ ko caman kɛ se de ye nin ni se voilà bon n'i taara kiri yɛrɛ la nin dalilu bɛ yan ayi n ko n y'o de fɔ n k'u ka hakɛ de dalilu bɛ yan u ka hakɛ de don mɔgɔ tɛ se k'u bala la mais problème n'i ye hakɛ mɛn a taara berekɛnɛ ɲini na k'a fɔ mɔgɔw y'u ka sabali baarakɛdenya tɛ jɔnya ye bɛɛ ye dɔ ka baarakɛla de ye parce que diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi kɔni mɔgɔw sɛmɛnen don ɲɔgɔn na de k'a fɔ mun mana taa sɛmɛ la k'a b'a darimɛ i bolo wagati kunkurunin ka to kɛ i b'a fɔ e y'o minɛ i mugu ci k'o minɛ saburi tile la mɔgɔw ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ nin ye fan caman de ye mɔgɔw ka nin hakilina ninnu to yen ni mɔgɔw b'i bolo baara la u ka hakɛ d'u ma a banna mais mun ye Ala bugɔli ni fo ka taa se dosiyɛnɛ ko ninnu ma nin tɛ ko cɛ ɲuman a ma s'o ma n'aw tɛ ɲɛ a la voilà n'aw tɛ ɲɛ a la a ye ɲɔgɔn bila mais o ka fisa kuma bɛɛ e m'a sama ka bɔ ka dugu la ka na d'i ma lamɔ la foyi k'i b'a fɔ ko e b'a k'i sago ye ne bolo hali bi nin ko ninnu bɛ i ka ninnu jɔ u ka tiɲɛ yɛrɛ la u ka ninnu jɔ maa minnu bɛ yen ni u ye degun sɔrɔ fɛn min ye juillet kalo tile 9 juillet kalo tile 10 11 ani 12 les victimes o don misirida ani fan wɛrɛ fɛ bɔlabugu u ni imam Umar Jara ko u ye ɲɔgɔn ye ni ale ye minisiri ye ɲɔgɔn ye kɔfɛ ko fɛn min ye imam Umar Jara yɛrɛ ye minisiri Ayisu Kasi kan on va pleurer Ayisu Kasi kan qu'est-ce qu'il y a? On va pleurer pourquoi? Raison pour laquelle? Émotion. C'est caché dans l'antenne, oui. Vous aimez mon amour et que. Lui-même il faisait partie. Émotion. Allez, soulèvement, lui-même il faisait partie. Oui, c'est lui qui présidait. Émotion, Janginɛ ça. Donc maintenant tu pleures. Allez, mais Koudouakala. Émotion. C'est lui-même. Allez, mais Koudouakala. Émotion. politicien min bɛ n'a bɛ fɔ a ma Mali tribune a ye kuma ta Janginɛ i yɛrɛ terikɛ ka nɔbila don Kureshi Sise Kureshi a ye kuma ta a ko fɛn min ye victime ye maa minnu bɛ yen ni u ye degun sɔrɔ ka kɛ ni juillet kalo tile 10 11 ani 10 ani 2 ye o don san 2020 mana min na wuli ka jɔ a kɛra Laji Burama a nɔfɛ k'a fɔ ko a ka fanga bila kosɛbɛ jɛkulu min tun bɛ a ko ɲɛfɛ o de ye M5 mouvement du 5 juin o don olu de ye a wuli ka jɔ kɛ maa minnu ye degun sɔrɔ a la u taara bɔ minisiri ye u ka degun ani gɛlɛya min b'u kan ka taa o kuma ko o da yira a la Seydou Doumbouya ale kun y'u ka kuma lasela ye ka taa se Abdoulaye Sidibé ma u ni fɛn min minisiri u kumara degun min b'u kan u ye a kuma fɔ minisiri ko u nali a diyara ale fo ka taa fɔ a to ten ko jamana yɛrɛ de ka sariya ta sariya min n'a bɛ fɔ a ma ko loi d'indemnisation des victimes ko o sariya ko o bɛ ka taa ko o baaraw yɛrɛ ko caman kɛra o la kosɛbɛ
ko a tɛna mɛn fɛn min ye wage ka ministre so n'o ye réconciliation ministre so ye ko o bɛna baaraw ko olu jalatigɛ maa minnu man kɛnɛ ko olu ka furakɛli ko o ta en charge minnu bɛ yen ni olu kan ka bila ka taa jamana wɛrɛ la ko o baaraw ko olu kɛ joona o ni tɔrɔmɔɲɔ min ni o ka kan ko o ta joona ni ka o di u ma ko o sariya ko o bɛna ta ma dan o dɔrɔn ma kuma taara ɲɛfɛ kuma taalen ɲɛfɛ n'i ye kow ta k'a lajɛ kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn ale ka fɔli ye n'o ye Kureshi Sise ye Mali Tribune o kɔnɔla la Kureshi a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye jamana ɲɛmaa ani ni premier ministre ko ministre y'a yira u bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko ninnu fila bɛɛ lajɛlen de ka haminako ye bi ni sariya bɛ se ka ta lafiya u bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na ministre yɛrɛ a ye kuma ta a ko n'ale ye ninnu ye ale hakili bɛ jigin a yɛrɛ la ko sabula don min na ale bɛ minɛ i b'a fɔ Janginɛ da sera a ma cogo min na don min na ale bɛ minɛ ni ka taa n'ale ye k'an interdit o taara n'ale k'an kɔnɔ ko ale taara bila yɔrɔ min na k'a daminɛ o don na sa fo ka n'a bila bi la fiɲɛ sama banaw ko o dɔ bilala ale la ko sabula maladie respiratoire ko dɔ bilala ale la a ko la ko kabi o don kana se fo bi ma o de la n'ale ninnu ye degun na ale hakili bɛ jigin a yɛrɛ ta la ale tɛna se a ɲɛji la a ye ɲɛji kunkurunin bɔ le ministre a ka ministre so a ko maa caman bɛ ninnu na minnu bɛ yen n'u tanyana ko olu ye moto taxi san ka di u somɔgɔw ma cogoya min na u bɛ se ka u dahirimɛ ɲini nafolo taara ka di dɔw ma dɔw yɛrɛ bɛ yen ko olu bilala ka taa Tunisie ka ban ko olu ka ministre so ye o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ko ni sariya in taara ko a na lajɛ u ni min ka kan yɛrɛ yɛrɛ ko o di u ma voilà n tɛ kuma di jama ma parce que ne nin di Janginɛ ma caman ye. Tu veux parler? Ne bɛ dakuruɲɛ fila fɔ ka wari di u somɔgɔw ma o ka ɲi mais fɛn dɔw bɛ yen o ka ɲɛdɔn mɔgɔ fɛ o ka ɲi mun ye nin kɛ mɔgɔ la ne bolo jama fanba b'o de kan u k'a lajɛ sariya ye mun fɔ u ka k'o tigiw la sinon u ye mun fɔ nin ye sariya min na o dɔrɔn tɛ dɛ n'u y'a kɛ mun na olu yɛrɛ tɛ minɛ olu tɛ minɛ mun na mais an ma fɔ ko u ye mun di u bɛ ka mun k'u somɔgɔw ye a ka kan a ka kɛ fɛn bɛɛ u ni fɛn bɛɛ ka kan sabula n'i tora jamana ko la jamana kɔnɔbɔli ko la a ka dɔn mɔgɔ min y'a kɛ mais problème ye min ye kuma bɛɛ nin ɲɛji bɔ nin fɛn ninnu ne bolo olu ye émotion de ye mais u ka bɔ ninnu kɔnɔ baara ka kɛ yɛrɛ yɛrɛ u ka kiiri dayɛlɛli min kɛra dɛ u ka taa jusqu'au fond mɔgɔ minnu ye ninnu kɛ u ka sariya k'u ɲangi an ka nɛgɛjuru labila Isa ko jimu auto kiri bolo sa kiri ye biye akume sabali aka no fo sa akume wulu nono o fene o manja 20 18 65 20 18 65 Allô Allô? Allô, merci. Mbani sogoma. Bashi foyi tu la i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Dramani Kulubali ka wele ka bɔ Jago. Kulubali an tulo b'i la. N b'aw fo. Foli diyara n ye. Ka ɲɛmaa fo Umaru Mariko. A tulo b'i la. I ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. U bɛɛ tulo b'i la. Ko Ala ka nɔgɔya kɛ muraw kɔ. Yarabi. Ala ka kɛ fari dɔgɔya ye. Ami. Bon an bɛ mɔgɔw ladɔnniya dɔɔnin k'aw jigi ka ko in k'a to kiri ka bolo kan o de ka di an ka kiri lamɛn n'olu ye min fɔ an ka tugu olu kɔ vraiment an dalen bɛ kiriw la kiritigɛlaw la vraiment an dalen don la o tuma k'aw fo foli diyara n ye muso min bɛ ka fɔ nin ye Aramata Dunbiya de don Aramata Dunbiya Dunbiyalakaw de a kana fɔ ko Jara dɛ d'accord an b'i fo 79 42 54 43 79 42 54 43 Allô? Allô, Souma. Umani sogoma. Wa i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Sila Jete ka bɔ Kayi. An tulo b'i la Kayikaw bɛ di? Basiri tɛ bɔ fɔlɔ. An tulo b'i la. An kɔni bɛ mun fɔ kiritigɛlaw ye dɔrɔn. U k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Mali an bɛ yɔrɔ min an bɛ dɛgɛrɛ politique la. An b'a ɲanen de kɛ. An ka halisa ka kɛli kɛ.
n'i y'a ye Mali ye gɛlɛyara secrétaire to ka baara la minnu fana minnu bɛ ɲami olu fana kan ka jɔ ko la f'olu fana ka jɔ ka ko la de donc minnu ye ko kuntaw kɛ u k'u wele bɔgɔ jɛlen ka tiɲɛ f'u ye ko olu ka taa i bɔ k'u la mais ne kɔni bɛ mun fɔ tiɲɛ dɔ an bɛ mais k'a fɔ ka ɲɔgɔn de sɔrɔ ou bien ka fɛn kɛ ɲɔgɔn na man ɲi o fana jamana kɔnɔ man ɲi voilà a bɛ se ka kɛ gɛlɛya an bɛ gɛlɛya lase dɔw ma donc a bɛ se ka kɛ an ka hɛrɛ bɛna bɔ a la o fana man ɲi quoi an kana dan tɛmɛ kojugu an b'i fo voilà o dɔrɔn o bɛ ka Kayika bɛɛ aw ko jɛnɛtigi ninnu minnu bɛ jɔ fɛnw la i b'a dɔn olu ye kɛnɛkantaw ye ma f'i ɲɛna dɔrɔn don kelen i ka na Ecobank siège kɛrɛfɛ o min bɛ yen yɔrɔ la i ka caméra ta dɔrɔn i ka lumière dɔ ta i ka jigin dingɛ kɔnɔ i ka pont jukɔrɔla in na i ka taa ban yen falen don denmisɛnninw na minnu ka ca ni kɛnɛkantaw ye donc u ye ne ka jugu ni kɛnɛkantaw ye parce que yen n'i ye mɔgɔ fɛn kɛ mɔgɔ la ka don yen kɔnɔ yen ka jugu n'u bɛɛ ye voilà donc n bɛ se k'o information di ma i yɛrɛ ka na don kelen i ka na lajɛ n tɛmɛtɔla de n y'a ye n ye denmisɛnnin dɔw bɔtɔla ye yɔrɔ la kabako don n dun ko kulu ni n taara n b'a ɲɛfɔ ma ɲɛna mais kulu ma se ka taa voilà donc mais min ye Kawujim ka kiri yɔrɔ ye i yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ adamaden i bɛ kuma mais kuma i k'i tɔ to adamaden fɛn bɛɛ tɛ i t'a fɔ ko fɛn bɛɛ b'a den wolo mais kuma de b'a ba wolo adamaden ni kumana ka se niveau dɔ la kuma b'i minɛ surtout ni i taara place la place min n'an tun taara situation dɔ la il sait que Issa Kawujim tun bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ Mali présidence la parce que il est 4e vice-président à l'Assemblée i ko tun taara taa cogo dɔ la an ka laɲini tɛ Issa Kawujim pouvait être le président de la République donc n'o bɛ kuma o ka kan ka kuma k'a tɔ to donc an b'o de ɲɛfɔ a ɲɛna adamaden kojugu ye adamaden karamɔgɔ ye a yɛrɛ b'a dɔn désormais comment il doit se comporter merci 79 42 54 43 79 42 54 43 allo den tɔgɔma man sɔgɔma kan basi la basi foyi tɛ na i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Lasine Sanga Tununkura la an tulo b'i la Lasine allo den tɔgɔma man sɔgɔma kan basi la basi foyi tɛ na i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Lasine Sanga Tununkura la an tulo b'i la Lasine bon an b'a fɔ a ka baara la bon ne kɔni bɛ kuma yɔrɔ fila de kan n'a fɔ Bazatogala n'a ka mɔgɔ bilali min kɛra an m'o fɔ bi dɛ d'accord bon an b'an pan kunna bon en même temps min ye Issa Kawujim ka yɔrɔ ye toujours bon an bɛ bi kɔnɔ kɛ an b'a fɔ k'a kiri jaabi bɛ bɔ bi yan ni ani min ka kan juge b'o dɔn voilà an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka jamana basima yarabi an b'a fɔ Ala ka baara ɲuman na an b'i fo ka Sununkura maa bɛɛ fo i tɔgɔ la allo asalaamaaleykum waaleykum salam basi alhamdulilayi i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Umar depuis Falajɛ Umar an tulo b'i la Kawujim ka ko in ko Ala de bɛ tiɲɛ dɔn an ka musokɔrɔba bɛ to k'a fɔ ne a ka zanaw la ko ni kɔnɔni ko k'a bɛ pan ka sɔrɔ a ma se pan ma ko denmisɛnninw bɛ kulonkɛ k'a la donc Kawujim ka ko in ne kɔni y'a faamuya cogo min na fɛn min bɛ yen n'i sɛgɛnna k'a sɔrɔ i b'o fɛn i b'a minɛ cogo dɔn quoi mais fɛn min bɛ n'i y'a tɔmɔ bɔlɔn kɔnɔ i tɛ nafa k'a fɛn in la quoi mais hadamaden i t'a dɔn k'i bɛ k'i ja ko n'i go o kɔnɔna la voilà Jɛngɛnɛ ni a ka mɔgɔ kelen fɛ fini salon a ye min don o ɲɔgɔn mais mɔgɔ kelen fɛsi de don mɔgɔ fila vɛsi don jumɛn ale ka vɛsi ye mɔgɔ fila ta don mɔgɔ kelen vɛsi de a donni baara a bɔli baara e cɛ masi olu de bɛ sanga la olu tɛ se ka san wo i kɔrɔ i b'a ɲɛ dɔn Jɛngɛnɛ ta ye ni Jɛngɛnɛ ye concentré vɛsi bɛ pɛrɛ mais masi dans les règles de la norme masi mɔdi yɛrɛ règle kɔnɔna na blazer ninnu kan ka kɛ kak tariba a vɛsi ma dabɔ i k'a don f'a ka a b'a bolo sa masi ka vɛsi filɛ ni ko b'a fɔ sa mi don mo gasi la mais a ka ɲi quoi i Jalo
aga masika balandongo ya ile fa ko aga masika balagofo ile fa ko baladon version de babulo masika fa aga ko ma ne ga version te version minu ko fera to ka pan wal ma minu e polu to ka katere non mais ya c'est très fort aga ko masika ku sabalala ame labe ba befo voilà boje nana chije ale furuke abe bazena bi baza ni kula ne wa ni jme ni namuguni re awo ni ma ni esiri ga namuguni ngata wala namuguni ma sanfe nana nama bono e wari raka bora fa ra kare Mustafa nana kasi agom ko yala ko ni Alhaji Isa ko jimi ko na bora ko bi sera inviter les grands débats la wa Malikura non nana kasi o katel en tant que un mauvais élève en politique Mati Mustafa nana kasi non terga yen ko gela non yemati tian voilà dakunya kelengele ngabla kabefo tari dakunya kele maska bela jelen fo fefe kun sogole no ana ko ni kunya ngabi kuna fo ni ka dawu kluka merci kuma la ka juma wala irana dakunya kele jo kabefo mama makura me fuli ko di ama aw kala ka lafiya dama abe mama makura tabarkala aw adeu nyana fi mala ko zabe mama makura ambafu ni ala dimashi shuirana vis-à-vis keneka